सुप्रभात पिला माने आशा करुछि समस्त भल रथिबो। आज आमे तृतीय श्रेणी साहित्य बहिरे थिबा भासी जा मोर कागज डंगा विषय रे पठन करिबा। आमे समस्ते वर्षा केमिति हुए से विषय रे समस्ते भल भाबरे आमे जानिछु। वर्षा दिन रे कोन हुए तो वर्षक 6टा ऋतु भितर वर्षा ऋतु निश्चित भाव में आमको खुशी मध्य दिए और दुख मध्य आनी दी थाए। तो आमे समस्ते छोट पिला हिसाब रे वर्षार मजा मध्य नौथुबा एवं वर्षा आसिले कौन आसे ता सहित पवन मध्य आसे एवं बहुत शब्द करी बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा मध्य हुए। ये वर्षा हेला हम कौन करू आमे समस्ते कौन सी काम थाऊ व न थाऊ नुहे कि कौन सी काम थाऊ व न थाऊ छता खंडे नहीं बाहर को बाहर पड़ू कहीं वर्षा भिजा भल लगे आमको। एवं आमे लक्ष्य करिथिबा आम घर चालू जो पानी झरू थाए से पानी वर्षा छाड़ी गला परे जो पानी रो सो चल थाए आम दांडरे आमे समस्ते कौन करू कागज रे डंगा बनई ताको आमे भसिया पे आम खुशी लगे नुहे कि पिला माने। आज यही समस्त कथा नहीं गोटे पद्य अच्छी जोटा कि भासी जा मोर कागज टंगा से विषय आज पाठ करवा। आशा करुच्ची निश्चित भाव में यही पद्यटी तुमको भल लगे। तो आ बेसी डेरी नक आस समस्ते काल विलंब नक बही खोलिबा तृतीय श्रेणी साहित्य बही भासी जा मोर कागज टंगा। एबे चलो पाठ आरंभ करवा। तेबे पाठ आरंभ करने पूर्व आस गीतर गीत टिके मजा करि नबा। दुआरे तू जा लगी जा कागज डंगा रे तू जा भासी जा दुआरे तू जा लगी जा मनरु भर दे कागज चिरी करिछि रे डंगा तते तियारी। गीतटी केमिति लगे पिला माने आशा करुच्ची खूब भल लगी। तेरे डेरी नक आस आमर बही थी गीतटी को स्वर कर पढ़ी नवा। पवन बहुछि झिपि झिपि मेघ बरसई बिजुली चमके घड़घड़ी डाके रही रही पवन बहुछि झिपि झिपि मेघ बरसई बिजुली चमके घड़घड़ी डाके रही रही केते मजा लागे ओळीरु बरसा पड़े झरी फुटी भासी जाए पानी रे फटका सुमारी फुटी भासी जाए पानी रे फटका सुमारी भासी जा मोर कागज डंगा भासी जा डरी जीवो नाही आकाश रे देखी मेघबा झुली झुली तो ही दूर को जा भासी डंगारे तते मेलाणी देली मो हसी हसी डंगारे तते
ମେଲାଣି ଦେଲି ମୁଁ ହସି ହସି। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଏ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବା। ପବନ ବହୁଛି ଝିପି ଝିପି ମେଘ ବରଷଇ, ବିଜୁଳି ଚମକେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଡାକେ ରହି ରହି। କେତେ ମଜା ଲାଗେ ଓଳିରୁ ବରଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଫୁଟି ଭାସିଯାଏ ପାଣିରେ ଫୋଟକା ଅସୁମାରି। ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯା, ଡରି ଯିବୁ ନାହିଁ ଆକାଶରେ ଦେଖି ମେଘ ବା। ଝୁଲି ଝୁଲି ତୁହି ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଯା ଭାସି, ଡଙ୍ଗାରେ ତତେ ମେଲାଣି ଦେଲି ମୁଁ ହସି ହସି। ଏବେ ଏ ଦୁଇଟି ପଦରେ ଥିବା ଅବୁଝା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଓଳି। ଓ ଅଳରେ ହର୍ଷିଳି ଓଳି। ଓଳି ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଘରର ଯେଉଁ ଛପର ଅଛି, ଛପରରୁ ଯେଉଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଓଳି। ଏହି ପଦ୍ୟରେ ଓଳିରୁ ବର୍ଷା ପରେ ପଡ଼େ ଝରି, ମାନେ ଓଳିରୁ ବର୍ଷାର ପାଣି କେମିତି ଝରି ପଡ଼ୁଛି ସେଇ କଥା ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଓଳି ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଓଳି ହେଉଛି ଆମ ଘର ଛପରର ଶେଷ ଯୋଉଟା, ସେଟା ଓଳି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଅସୁମାରି। ଦେଖ, ପାଣିରେ ଫୋଟକା ଅସୁମାରି। ଅସୁମାରିର ଅର୍ଥ ଅସଂଖ୍ୟ। ଅସଂଖ୍ୟ, ଆମେ ସେଟାକୁ ଗଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅସୁମାରି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବା। ଆକାଶରେ ଦେଖି ମେଘ ବା। ବା ମାନେ କ'ଣ ରେ ପିଲାମାନେ? ବା ମାନେ ହେଉଛି ପବନ। ପବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବା। ସେମିତି ମେଲାଣି। ମେଲାଣିର ଅର୍ଥ ବିଦାୟ ଦେବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଲୋକ ଆସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ମେଲାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉ, ଦାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉ। ତ ତାକୁ ମେଲାଣିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦାୟ ଦେବା। ତାହେଲେ ଲେଖିନିଅ, ଓଳିର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚାଳର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅସୁମାରି ହେଲା ଅସଂଖ୍ୟ, ଆଉ ମେଲାଣି ମାନେ ବିଦାୟ, ଆଉ ବା ମାନେ ପବନ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଇଥିବ। ଏବେ ଆସ ପଦଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିନେବା। ପବନ ବହୁଛି ଝିପି ଝିପି ମେଘ ବରଷଇ, ବିଜୁଳି ଚମକେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଡାକେ ରହି ରହି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଲା? ଯେତେବେଳେ ଝିପିଝିପି ହୋଇ ମେଘ ବରଷେ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବନ ବୋହେ ଏବଂ ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବେଳେବେଳେ ମାରିଥିବା ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଥିବା। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କବି ଏଠି, ପବନ ବହୁଛି ଝିପି ଝିପି ମେଘ ବରଷଇ, ବିଜୁଳି ଚମକେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଡାକେ ରହି ରହି। କେତେ ମଜା ଲାଗେ ଓଳିରୁ ବରଷା ପଡ଼େ ଝରି, ଫୁଟି ଭାସିଯାଏ ପାଣିରେ ଫୋଟକା ଅସୁମାରି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରର ଓଳିରୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ପାଣି ଝରି ପଡ଼ୁଥିବ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ମଜା ଲାଗେ କି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ? ଏବଂ ସେ ପାଣି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେଉଁଠି ତଳେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଫୋଟକା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପାଣିର ଫୋଟକା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆମେ ଦେଖିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଅସୁମାରି ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ। ଅସଂଖ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେ ଆକାଶରୁ ପାଣିର ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ୁଥିବ ବା ଆମ ଘର ଅଳିରେ ଯେଉଁ ପାଣିର ସ୍ରୋତ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୋଟକା ବାହାରେ, ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଇ ପୁଣି ସେ ଆଉଥରେ ମିଳିଯାଏ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ବା ଅସୁମାରି ଫୋଟକା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ କ'ଣ ଅଛି? ଭାସିଯା ମୋର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯା, ଡରି ଯିବୁ ନାହିଁ ଆକାଶରେ ଦେଖି ମେଘ ବା। ଆମେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା କରି ଭସେଇଥିବା ଏବଂ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆମେ କହିକି ପଠଉଛୁ ଯେ ଡରି ଯିବୁ ନାହିଁ ଆକାଶରେ ଦେଖି ମେଘ ବା।
बोध हुए से आकाश रे मेघ बा पवन देखी डरी जीव सेथिपई आमे कौन करूचु ताकू बुझिकी पठौचु जे डरी जीवु नाही आकाश रे देखी मेघ बा। झुली झुली तुही दूरकू जा भासी डंगारे तोते मेलाणी देली मु हसी हसी। जेतेବେଳେ डंगा पानी रे भासी भासी जाउथबो सेतेବେଳେ से कौन हुए पानी स्रोत अनुसार से एपट सेपट झुली झुली होइकी भासी जाए एवं आमे से डंगा को जेतु बहुत श्रद्धार सहित आमे बनै थाउ से डंगा को पानी रे भासी जीवार देखि आमे बहुत खुशी हो जे मो डंगाटा जो भासी भासी चली जाउछि नदी नाल जे पहुँचबो मोर मन कथा जाके सियाडे कहबो से पई कवि कहउचंती झुली झुली तुही दूरकू जा भासी डंगारे तोते मेलाणी देली मु हसी हसी। ए डंगा तोते मु हसी हसी मेलाणी दउछि। तो बुझीगला कि नहीं समस्ते? तो ठीक अच्छी यार परवर्ती पद गुड़िक मुझे खूब शीघ्र तुमको वीडियो करी पठेदेवी। धन्यवाद।